الناس الكل، مرحبا بكم في قناتي مناعي أكاديمي. ما تنساوش باش تعملوا ابوني على الشين يوتيوب باش يوصلكم كل جديد. كما شفنا في اللي فاتت نتاع شابيتر لا بوبين دي بول اريل، اليوم باش نشوفوا شفنا شنيا هي البوبين، كيفاه شنيا هاد دي بول اريل، شنيا سيركوي اريل، كيفاه نخرجوا ليكواسيون ديفيرونسييل. اليوم باش نشوفوا solution de l'équation différentielle. Donc عنا l'équation différentielle هي d de i sur dt plus 1 sur 2 i égale à e sur l avec taux égale à l sur r plus petit r. B. كي تبدا عنا l'équation différentielle sous cette forme، les physiciens قبل خرجوا اللي السوليوشن نتاع l'équation différentielle كيما هذيا elle est de la forme a moins b exponentiellement alpha t. معناها la solution de l'équation différentielle de la forme i de t égale à a moins b exponentiellement alpha t. هذه السوليوشن تاعنا avec a وال b وال alpha des constantes positives. باهي، عنا اول حاجه باش نطلعوه هي ال a وال b. هذاما عنا وقت اللي à l'instant t égale à 0 initialement il n'y a pas de courant في الديبول في السيركوي. معناها on I de t égale à 0 égale à 0. L'intensité de courant elle est nulle, qui est égale 0 égale a moins b exponentielle 0 اللي هي a moins b. معناها نخرجوا من هنا اللي a moins b égale à 0، معناها تخرج لل a égale à b. donc I de t واش باش تولي a moins a exponentiellement alpha t. باهي، توا deuxième étape عنا وقت اللي t tend vers plus l'infini I de t هذايا I de l'infini l'intensité de courant devient constante. معناها وقت اللي t tend vers plus l'infini عنا I de t tend vers plus l'infini égale à ip constante. donc تولي di sur dt égale à 0 بما انها ال i هذايا constante لهنا وقت اللي t tend vers plus l'infini. rédaction مهمة راهي معناها نوتي. باهي دونك شو باش يبقى لنا لهنا؟ كان الترم هذا ولا زيرو معناتو قاعد لينا 1 sur 2 تقعد لينا r تقعد لينا تو 1 sur 2 اللي هي r plus petit r facteur de i sur L لهنا égale à E sur E. نحو ال L منا وال L منا تقعد لينا I égale à IP égale à E sur R plus petit r. باهي، شتولي عنا لهنا I de t tend vers plus l'infini اللي هي A moins a exponentielle moins l'infini لهنا هذايا اللي هي exponentielle moins l'infini اللي هي I de t اللي هي ال IP هذيك constante. or هذايا tend vers 0 اش تبقى لنا ال A
égale à IP égale à B. اللي هي égale à E sur R plus petit r. Donc باش تولي عنا لهنا تولي عنا اللي I de T. Donc I de T égale IP moins IP exponentielle moins alpha T. Avec IP égale à E sur R plus petit r. هذيك هي الاكسبرسيون. توا باش نخرجو تروازيام ايتاب، نعوضو هذه اللي لقيناها نعوضها في ليكواسيون ديفيرونسيال باش تعطينا عندنا دي اي سور دي تي اللي هي هذه كونستانت وهذايا موان موان تولي بلوس تولي لينا اي بي الفا اكسبونونسيال موان الفا تي plus 1 sur tout, I de t اللي هي IP moins IP exponentielle moins alpha t égale à E sur L. Donc je peux تعطينا هذايا IP alpha عنا لهنا IP اللي هو E لحظة بركة عنا IP alpha exponentielle moins alpha t plus 1 sur tout plus IP sur tout moins IP sur tout exponentielle moins alpha t égale à E sur L. باهي عنا لهنا نجمو نحطو IP exponentielle moins alpha t en facteur de alpha moins 1 sur tout اللي هي égale à E sur L moins IP 1 sur tout هي L R plus petit r اللي هي هذايا إيجال IP اللي هي E sur L moins IP اللي هي E sur L plus petit r IP هذيكا L لهنا R plus petit r هادي وهادي تولي لهنا E sur L moins E sur L égale à 0. Donc شباش تولي عنا IP exponentielle moins alpha t alpha moins 1 sur tout égale à 0. هذايا différent de 0 معناها ما يكون كان عنا اللي alpha moins 1 sur tout égale à 0. معناها alpha égale à 1 sur tout. D'où conclusion générale I de t égale IP facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tout. C'est la solution de l'équation différentielle avec tout égale à L sur L plus petit r où l'IP égale E sur R plus petit r. من أهم الحاجات زادا اللي نستحقولهم في الكور بوبين ديبول اري عنا هالكونستانت
de tantôt la constante de temps تو هذا نجم يسألنا par exemple في les exercices وتاو نشوفو كيفاش يسألك يقولك شنو هي définition de la constante de temps شو تقولو c'est une grandeur caractéristique du dipôle RL. Elle nous renseigne surtout هذايا surtout الجملة هذايا لازمكم تقولوها له sur la rapidité avec laquelle s'effectue l'établissement ou la rupture du courant électrique. Avec laquelle s'effectue l'établissement ou la rupture du courant électrique. وهاتو هذايا من نجمو نخرجوها بدو فاسون يا اما بار كالكول وهو في الاسئله وفي ليزيكزارسيس كل متاكد اللي هو باش يسالك عليها والا جرافيكمون وتاو نشوفو في ليزيكزارسيس كيفاه نخرجوها بار كالكول اللي هي لازم نلقوها تو ايغالا ال sur R plus petit r واللي هي graphiquement نستعملو la tangente à l'origine ونشوفو زادا كيفاه نستعملوها نشوفو كيفاش باش نستعملو la tangente à l'origine هذا ما نشوفوهم في les exercices ان شاء الله.